Agartala ni Bujong Higher Secondary School ni Loazi Mumbai tini Bujong School ni Nokhlawana Songchajaka bisini thirmani ter tai thirnai rokno scholarship award mani panda tai model exhibition eba juda juda subject ni department ni bakhakti phunukmung panda o panda o narwai okrangi phaimanjak phaika rwngnai khungni secretary tai dagiphang NC Sharma tai chengser nai narwai ingi phaimanjak phaika Agartala Municipal Corporation ni mayor Deepak Majumdar tai tongkha narwai boromni ingui corporator Himani Deborma tai juda juda adoro pandani bisingti kokborok department o nukjakha tabukti jorani rungpurnai rokno rungnokni rung baisimi tonyawi borni kanmung chumung tai chini sirsiti tui phaimani hukumu manui khwnui rokno sinimung rwnani bagui kaisa kokmang ganang khotolbo khulukjakha o khotolo narwai rokbo phai nai naithokjakha tai chini kanmung chumung hukumu mukumuni manui rokno nugui thak sima hai buino phorna bagino o exhibition phiyokjakhani sai khanraka department ni head Usha Deborma tai manjakha phorngnai tai srwngnai rok student ऐसे वो करिकुलर एक्टिविटीज खाई और मिशन की बहुत से डिपार्टमेंट सबसे कबांग माने ने बहुत सिग्नल ओके ते कबांग दो खाने काम जो मिनिस्ट्री की तो जामो बरो वो माने ने बहुत जराओ सामंग थका ते अब वहाँ की सामने थका जा अब खाई तो भी सोचिए स्टूडेंट लोग जो स्टूडेंट लोग चलाओ साइमन ने ते लोगी लोगी अब हाइजे जों इनिशिएटिव नामानि अबंखा चिनि एन्टायर चिनि फासिलिटिफ्रानि गोबां नखरि दंनाय जे स्कुल रग जे दंनाय रुसनाय बरग बेलेखि बखातों गामि माने स्कुलनि बखातै एबा नकनि बखातै अबहायरक एक्जिबिशन बा अबहायरक खुलुकजाखा बा खुलुकजाखौनाय अब बरग बागै बेलेख आखामनाय बरग बखाबा जानाय ते अबहाय नुखानके बरग साक साकबो लाइनाय नुबाथै चाय कपनाय ते माने सिनिमु बायदि बरग सिननाय ओके आबुन सिनि जतनिस लाइक आबुन नाफारनि जे सिनि चरायो सिनि कमाय थांजा सिनि माने खनियो ते दगियो सिनि अजागाव यांगो जागा सिनि नयटा बसं जे बसं बरग सिखानाय बरगनि बुमु ते बरगनि ट्रेडिशनल ड्रेस एटेयर आबहावा जाबाय ओके बरग आबुन साइमाननानै बे सिनिनाय आबुन सिनि जतनिस लाइक आबुन नाफारनि ते गोबां स्टुडेन्ट दं खाबा जाथु सिनि हास्टेलनिफ्राय गोबां जुनो प्रफेसर फरायनाय अबहाय खालायगाखै सिनि फायदै सिनि चरायो फरिनायो निउ कामार्स निउ जेनेरेशन दं अबनो काहाम दं यासागै नाहरनानै उनथुनाय आबुन सिनि कल बाक्सा बाक्सा तो सिनि सागबाय थानाय मामावनो बांखौबो आबुनि नकारै जों ट्राइबेल रिसार्च एंड कल्चरल इंस्टीट्यूट आजागनि फिसा सहायनि फैदा ते बात बाकी चिनि और चिनि सागबाय थांजे तो माने आबु बुरखा ते आबुनो कारै कासे कुसे जों हायरे मान थाय बेलायनो काहाम सिसाबो ताबो खायनो तंति जाति आबु नॉर्मल प्रोसेसन चिनि ट्रेडिशनल जे काम कंटिन्यू जों काम लाइक अब आखिर जों फुस काम कासानाय आं वारसुगो आगिनि तुलनाय आगिनि नो तुमु वारसु कांते तबो बेलायनो कासा जा तै फाइनै सादो थिनांगो जों दैबो कासानाय ए डक्टरसिनि न जागाव कम्प्युटर सब्जेक्ट बिका कम्प्युटर सब्जेक्ट नो स्टुडेन्ट निबाने गोबां दङ बिके फोरोंनाय लोग आसि बांगाफ्रानो सोलोंनाय लोग गोबां बिके एसे कम्प्युटर डिपार्टमेन्टनि जों जोंनि भाषानि हुकुमो जोंनि कानो जों तामो दङ जोंनि आखिनि जे ताबु जेहा जों इउज खालायो आरो ताबु गोबां रक साइमानिया आंबो हायमानियाव जों अब कानि फुलुंबा जायफोरा अनफर्चुनेटली जों अबेजों फुलुंबि मांबाय गैया तामि माने जोंनि सिसिगिरि जे जोंनि मानो फैयो बेलाय गोबां सुयि আমাদের এই প্রখ্যাত বুজং ক্লাস 12 স্কুল আজকে অ্যানুয়াল ফেস্টিভ্যাল সেই অ্যানুয়াল ফেস্টিভ্যাল উপলক্ষে স্কুল কর্তৃপক্ষ অনেকগুলি প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করেছে এর মধ্যে একটা হলো ব্লাড ডোনেশন আরেকটা হলো আমাদের যে জনজাতি কালচার তার সব দিক থেকে তুলনামূলক বিচার করে তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং এছাড়া রয়েছে
বিভিন্ন ক্লাসে তারা যে মডেল দিয়েছে সায়েন্সের উপরে, সাইকোলজির উপরে বা সোশ্যাল সায়েন্সের উপরে, সেই মডেলগুলি উপস্থাপন করেছে। এছাড়া আমাকে যেটা বলা হয়েছে, এখানে যাদের প্রাক্তনরা রয়েছেন বা যারা সুবিজন এখানে তারা ডোনেশন করেছেন বিভিন্ন সময়, সেই ডোনেশন প্রাপ্ত যে চেষ্টা করা টাকার যে প্রাপ্ত সুদ, সেখান থেকে প্রতি বছর ছাত্রছাত্রীদের স্কলারশিপ দেওয়া হয়। এবার যেটা আমাকে প্রিন্সিপাল সাহেব বললেন যে 100 জনের বেশি, 100 জনের মতো স্টুডেন্টকে স্কলারশিপ দেওয়া হবে। এবং এছাড়া করে দেওয়া হবে এবং এছাড়াও অন্যান্য অনুষ্ঠান হবে, অনুষ্ঠান হবে। তো আমি আশা রাখছি সবাই আমরা সেখানে যুক্ত আছি এবং